Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa fihi raddun lil ma'thur. Laisa oranono fihi kutub ing dalem madzakarahul fakhru ar-razi raddun apa nolak lil ma'thuri marang tafsir kang ma'thur minan nabi. Jadi bukan Imam Ar-Razi berpendapat bahwa ad-dallin al-maghdubi alaihim adalah orang-orang yang salah di dalam amal zahirah seperti orang-orang fasik. Ad-dallin adalah orang yang salah dalam i'tiqad seperti orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin. Punya pendapat seperti itu. Tapi begitu itu laisa oranono fihi kutub ing dalem madzakrahul fakhrur razi apa raddun apa nolak lil ma'thuri marang tafsir yang ma'thur. Tafsir yang ma'thur al-maghdubi alaihim isinya al-yahudi, ad-dallin isinya an-nasar. Itu tafsir yang ma'thur minan nabi. Tapi bukan Imam Ar-Razi itu menolak kepada tafsir ma'thur, bukan. Bal innahu balik sunai Imam Ar-Razi ammama iku ngumumaken sapa Imam Ar-Razi al-hukma ing hukum. Bal innahu sunai Imam Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi ammama iku ngumumaken sapa Imam Ar-Razi al-hukma ing hukum wa ja'alahu mongko dadiaken sapa Ar-Razi ing hukma syamilan ingkang mengku lil yahudi marang orang wong Yahudi wan nasara wong Nasrani wali jami iman lan marang sakabehane wong in harafa kang mencong melenceng sapa man an dinillahi saking agamane Allah wa dhalla lan kesasar sapa man an syar'ihi saking syariate Allah al-qawimi yang lurus. Jadi bukan al-yahud wan nasara saja, tidak. Setiap orang yang melenceng dari agama Allah, sesat dari syariatnya, orang Buddha, Hindu, Konghucu, antimisme, ateis, ini orang-orang inharafa an dinillah. Ini termasuk dari kata-kata maghdubi alaihim dan dhalin. Dia tidak membatasi al-maghdubi alaihim hanyalah Yahudi saja, ad-dhalin hanyalah Nasrani saja, tidak. Jadi faja'ala maka dadiaken sapa Imam Ar-Razi hu ing hukma ing dalam lafaz al-maghdubi alaihim lan dhalin syamilan ikang mengku mencakup lil Yahudi marang wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani, bahkan wali jami iman lan marang sekabehane wong in harafa kang mencong tergelincir sapa man andinillah saking agamane Allah wa dhallalan kesasar sapa man an syar'ihi saking syariat Allah al-qawimi yang lurus. Haitsu yudkhilu sekiranya nglebuaken sapa Imam Ar-Razi fil lafzi ing dalam lafaz al-maghdubi alaihim lan dhallin nglebuaken jami'al kufar ing sakabehane wong kafir wal munafikin lan sakabehane wong munafik. Ya kan malah tambah bagus. Haitsu yudkhilu sekiranya nglebuaken sapa Imam Ar-Razi fil lafzi ing dalam lafaz al-maghdubi alaihim lan dhalin nglebuaken jami'al kufar ing sakabehane wong-wong kafir wal munafikin lan sakabehane wong munafik. Jadi bukan Imam Ar-Razi menolak kepada tafsir al-ma'thur yang mengatakan al-maghdubi alaihim isinya orang Yahudi, ad-dhalin isinya orang Nasara. Bukan itu saja. Bukan menolak, bukan. Bahkan belum mentafsiri secara umum. Al-maghdubi alaihim walad-dhalin itu mencakup setiap orang Yahudi, orang Nasrani, seluruh orang yang tergelincir dari agama Allah, yang sesat dari syariat Allah, termasuk kufar, munafikin, itu masuk semua. Ya kan lebih bagus kalau begitu.
Wa ilaika lan iku marang sira nasu kalamil Imam Fakhri Razi utawi nase kalam Imam Fakhri Ar-Razi. Wa ilaika lan iku marang sira nasu kalamil Fakhri Imam Ar-Razi kalamil Imam Al-Fakhri utawi nase kalam Imam Fakhruddin Ar-Razi. Qala dusu Imam Al-Imam Al-Fakhri rahimahullah. Qala dusu Imam Al-Imam Al-Fakhri ayat Fakhrur Razi rahimahullah. Wa yahtamilu lan memper apa ayyuqala apa yen toh diucapaken apa al-maghdubu alaihim utawi al-maghdubu alaihim al-kuffaru iku wong-wong kafir. Wa dhallun lan uti dhallun hum al-munafiqun iku wong-wong munafik. Bisa. Karena Al-Qur'an kan mencakup dengan kalimat yang luas. Al-maghdubu alaihim uti maghdubu alaihim hum al-kuffaru iku wong-wong kafir, wadh-dhalun uti wong kang kesasar hum al-munafiqun iku wong-wong munafik. Bisa. Wadzalika utawi al-maghdubu alaihim humul kuffar wadh-dhalun humul munafiqun. Wadzalika utawi al-maghdubu alaihim humul kuffar wadh-dhalun humul munafiqun li'annahu iku sunna Allah taala bada'a iku ngawiti sapa Allah bi dzikril mukminin kelawan nyebut wong mukmin wa tsanailan ngalem alaihi mukminin fi khamsi ayatin ing dalem 5 pira-pira ayat min awalil Baqarah saking ahli surat Baqarah. Itu kan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini 5 ayat. Ini menerangkan orang-orang mukmin. Wadzalika utawi al-maghdubu alaihim humul kuffar wadh-dhalun humul munafiqun li'annahu kursuna Allah taala halamalu sapa Allah bada'a iku ngawiti sapa Allah bi dzikril mukminin kelan nyebut pira-pira mukmin wa thana ilan ngalem alaihim atas mukminin dengan kata ulaika humul muflihun fi khamsi ayatin ing dalam 5 pira-pira ayat min awalil Baqarati saking awal surat Al-Baqarah. Tsumma atba'a mongko nuli ngetutaken sapa Allah hu ing dzikril mukminin bi dzikril kuffar yaitu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim khishawatu wa lahum adzabun 'adzim. La itu. Tsumma atba'a mun lingetutaken sapa Allah hu ing dzikril mukminin bi dzikril kuffar kelawan nyebut pira-pira kafir ing dalam ayat rong ayat innal ladzina kafar. Artinya Imam Razi itu punya hujjah. Punya hujjah. Jadi ulama yang terlalu fanatik al-maghdubi alaihim hanyalah Yahudi saja, ad-dhalin hanyalah Nasrani saja, selain itu salah. Begitu? Oh itu asabiyah itu. Asabiyah. Penyakitnya orang itu adalah asabiyah, fanatik. Tsumma atba'a mulingitutaken sapa Allahu ing dzikril mukminin bi dzikril kuffar lan nyebut pira kafir 2 ayat. Di dalam ayat innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Tapi orang kafir enggak semua orang kafir ini. Enggak semua orang seperti itu. Ini orang kafir ini orang yang sudah dinas oleh Allah tidak bakalan dapat hidayah. Alias harus mati dalam kafir. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu saja. Enggak mutlakul kufar, enggak. Sebab yang orang kafir yang dapat hidayah sebanyak-banyaknya.
sebanyak-banyak. Seperti Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam dan mati syahid akhirnya. Thumma atba'a mongko nuli ngetutaken sapa Allah hu ing dzikril kufar bi dzikril munafikin kelan nyebut orang munafik dari ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di 11 ayat. 11 ayat. Sampai mathaluhum sampai ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum itulah 11 ayat. Jadi kan wajar saja kalau ad-dallin itu mencakup orang-orang kufar, al-maghdubi alaihim seluruh kufar masuk, ad-dallin mencakup munafikin, wajar. Wajar, tidak salah, tidak. Tsumma atba'a li ngetutaken sapa Allah hu ing dzikril kufar bi dzikril munafikin, kelawan nyebut wong munafik awit ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Lah orang-orang munafik inilah yang berbahaya sekali kepada umat Islam. Karena masuk ke sini, masuk ke sana, terus mengadu domba. Seperti waktu perang Jamal, Sayyidina Ali dengan Ibu Aisyah, itu kan ada orang munafik yang mengadu domba. Ada orang. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat merugikan orang-orang Islam karena orang munafik masuk ke situ dan berwajah dua. Ngomong ini, ngomong itu situ, ngomong ini beda lagi. Hanya orang-orang Islam naik emosi, nggak sabar, bros perang. Fakadha maka begitu juga. Bada'a bi dzikril mu'minin, dzikril kufar, dzikril munafikin. Huna ing dalam surat Al-Fatihah. Sama surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah ada kesamaan. Fakadha mengkono bada'a bi dzikril mu'minin, terus bi dzikril kufar, terus bi dzikril munafikin. Huna kene dalam surat Al-Fatihah seperti dengan surat Al-Baqarah. Apa? Bada'a ngawiti sapa Allah bi dzikril mu'minin, lawan nyebut para mukmin. Wa huwa dzikrul mu'minin qaluhu an'amta alaihim. Ini an'amta alaihim mu'minin. Maka maghdubi alaihim ini adalah al-kuffar, ad-dallin, al-munafikin isinya. Ya kan? Sama kan? Wa kadza maqaya mengkono-kono bada'a bi dzikril mu'minin, terus bi dzikril kuffar, terus bi dzikril munafikin, guna ing dalam kene surat Fatihah. Sama guna ing dalam kene surat Fatihah. Iku bada'a ngawiti sapa Allah bi dzikril mu'minin, lan nyebut pira-pira mukmin. Wa huwa dzikril mu'minin, wa dzikril mu'minin qaluhu doa Allah taala an'amta alaihim. Suratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim kan ini orang beriman. Fatihah. Tsumma aqaba mudli nusulaken sapa Allah hu ing dzikril mukminin bi dzikril kufar, kan nyebut pira-pira kafir. Tsumma aqaba mudli nusulaken sapa Allah ngetut mbureni sapa Allah ngetut mbureni hu ing dzikril mukminin bi dzikril kufar, lan nyebut pira-pira kafir. La wa huwa dzikril kufar, apa dzikril kufar? Qaluhu ghairil maghdubi alaihim. Nah, ya kan? Maghdubi alaihim isinya kufar. Al-Fatihah. Tsumma atba'a mali ngetut mburine sapa Allah wing dzikril kufar bi dzikril munafikin, kelawan nyebut wong-wong munafik. Masuk orang-orang munafik, di situ masuk orang-orang sufi yang sesat, itu orang-orang zindik. Orang yang menyembunyikan kekufuran dalam hati, yang berbau mistik tasawuf tapi tidak menjaga syariat. Akhirnya apa katanya? Kata mereka, wis yang penting zikir, gak usah sholat katanya. Nah, ini masuk munafikin ini. Orang-orang yang zindik, orang sufi yang bodoh, kemudian meninggalkan syariat.
Tsumma atba'a muli ngetutaken sapa Allah hu ing dzikril kufar, ing lafat al-maghdubi alaihim bi dzikril munafikin, kelawan nyebut wong munafik. Wa huwa dzikrul munafikin qalu hidaya Allah waladdallin, lafat waladdallin. Jadi tafsirnya Imam Ar-Razi ini benar-benar saja. Yang salah kalau menolak kepada tafsir yang al-ma'thur, itu salah. Ini tidak menolak, hanya mengumumkan, umum. Jadi al-maghdubi alaihim ini adalah isinya seluruh kufar, ya. Ad-dhalin isinya al-munafikin. Tafsir al-ma'thurnya tetap dijaga. Jadi tafsir Imam Ar-Razi itu sekedar ammama, memperluas, bukan menolak kepada tafsir ma'thur, bukan. Tsumma atba'a muli ngetutaken sapa Allahu ing dzikril kufar bi dzikril munafikin, lan nyebut pira-pira munafik. Wa huwa dzikril munafikin qalu hidaya Allah waladdallin. Amin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والشريعة لن شريعة والملة لن cara hidup. Jadi iman itu mengandung arti agama, syariat dan cara hidup. Wasyari'ati lan syariat wal millati lan cara hidup. Li anna dina karosune agama huwa iku ma barang yudanu kang didadekaken agama apa bihima, didirikan keyakinan sehingga ada balasannya. Agama itu amalan yang dijadikan keyakinan yang nanti ada balasannya. Apakah balasan baik atau balasan buruk? Li anna dina karosune agama huwa ma iku barang yudanu kang didadekaken agama kang diyakini dan ada balasannya apa bihima minat taati, saking taat. Agama itu ketaatan seorang hamba kepada Allah. Ma iku barang yudanu kang didadekaken agama apa bihima isine ma minat taati, saking pira-pira taat, ma'asina bil mahdhurat, serta ngadoi pira-pira perkara kang dilarang, wal muharramat, lan pira-pira perkara kang diharamaken. Masina bil mahdhurat, serta ngadoi pira-pira perkara kang dilarang, wal muharramat, lan pira-pira perkara kang diharamaken. La wadzalika utawi taat istinabil mahdhurat wal muharramat huwa sifatul iman, iku sifate iman. Wadzalika utawi minat taat masinabil mahdhurat wal muharramat, wadzalika utawi minat taat majtinabil mahdhurat wal muharramat huwa sifatul iman, iku sifate iman. Lawa amal islamu anapun tu Islam fa huwa Islam min jumlatil iman, iku termasuk jumlah iman. Islam itu juz daripada iman. Artinya Islam itu masuk dalam iman. Wa amal islamu anapun utawi Islam, agama Islam fa huwa Islam min jumlatil iman, ikut termasuk jumlah iman. Wa kullu imanin uti saben-saben iman Islamun iku Islam. Setiap iman itu pasti Islam. Wa kullu iman itu saben-saben iman Islam itu Islam. Walaisalan orang nopo kullu islamin saben Islam iman. Kalau iman pasti Islam, kalau Islam belum tentu iman. Berarti kalau garam itu pasti asin, tapi asin belum tentu garam. Gak ingat asin, darah asin. Jadi wa kullu imanin fi saben-saben iman Islam itu Islam. Setiap iman pasti Islam. Tapi walaisalan orang nopo kullu Islam saben Islam iman. Tapi Islam belum tentu iman. Kadang-kadang Islam itu tunduk karena apa? Takut disembelih. Kalau tidak ucap la ilaha illallah itu sembelih, hanya tunduk pura-pura, hatinya belum tentu. Kalau iman sudah tentu, hatinya ini membenarkan Allah, tasdik. Li'annal Islam karena Islam huwa bimaknal istislam, ikulan maknanya nyerah wal inqiyad lan tunduk. Lah,
Nyerah lan tunduk kan bisa pura-pura. Hanya orang kafir, kalau kamu tidak masuk Islam, kamu dipotong lehernya. Bisa kan ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, supaya jangan disembelih. Nanti orang Islam pergi, ya balik lagi kafir. Bisa. Li'anna al-Islam, kalau sunnah Islam huwa bima'na al-istislami, ikulan makna tunduk, makna nyerah, wal inqiyadi lan tunduk. Wa kullu mu'minin isabasan mu'minin mustaslimun, iku nyerah mungkodin tunduk lillahi ta'ala marang Allah ta'ala. Karena iman ini mulane Allah ta'ala nyebut innalladzina amanu wa amilus shalihat, alladzina amanu wa amilus shalihat, alladzina amanu. Berapa kali dalam Al-Quran, awal sampai akhir, tentang beriman, amal soleh, iman. Karena kalau ini amanu, amal beres, seluruhnya beres semua. Kalau amanunya rusak, amal soleh rusak, ya semua rusak semua. Wa kullu mu'minin utisam semen mukmin mustaslimun, iku nyerah mungkodin tu tunduk lillahi ta'ala marang Allah ta'ala. Lan walaisalan oranono sapa kullu muslimin saben muslim mukmin itu mukmin billahi marang Allah, orang mesti. Walaisalan oranono sapa kullu muslimin saben muslim mukminan iku mukmin. Tidak seperti tidak pasti setiap orang muslim itu mukmin, tidak pasti. Kalau mukmin pasti muslim, kalau muslim belum tentu mukmin. Makanya kamu KTP-nya apa? KTP Islam, bukan KTP iman, bukan. Kalau KTP iman berat, KTP Islam. Jadi ada Islam KTP. Nanti yang masuk surga KTP-nya saja, orangnya masuk neraka. Karena apa? Karena Islam pura-pura. Walaisalan orang sapa kullu muslim saben muslim mukminan iku mukminan billahi marang Allah. Li'annahu qurastuhune muslim qad yuslimu kadang-kadang manjing Islam sapa muslim makhafatas saif, karena wedi pedang. Kata Rasulullah kan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, al-hadits. Aku disuruh oleh Allah untuk memerangi manusia supaya manusia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak ucap sembelih. Dan ini ucap la ilaha illallah karena takut pedang. Lah nanti orang yang mengajak la ilaha illallah pergi, balik kafir lagi. Bisa kan? Bisa. Li'annahu qarsunna muslim qad yuslimu, kadang-kadang manjing Islam sapa muslim makhafatas saifi, karena wedi pedang. Jadi fal imanu mengkoti iman ismuniku aran yatanawalu kang merkoleh mencakup apa ismun musammayatin ing pira-pira perkara kang diarani kathiratan kang akeh af'alan hale rupa pira-pira penggawe wa aqwalan lan pira-pira pengucap. Makanya benda yang paling mahal di dunia apa? Iman. Paling mahal iman. Dalam hadis, paling rendah-rendahnya orang mukmin derajatnya, adna ahlil jannati manzilatan, orang iman yang paling rendah di surga, yang paling kelas gembel, paling rendah, itu orang yang melihat kerajaannya 1000 tahun. Melihat kerajaan itu 1000 tahun baru selesai. Inna adnal mu'minina manzilatan laman yanduru limul ila mulkihi. Hadisnya 2, 1000 tahun atau 2000 tahun. 1000 tahun baru selesai atau 2000 tahun baru selesai melihat kerajaannya. Ini orang mukmin yang paling rendah. Berarti berapa juta hektar itu? Lah orang mukmin yang paling tinggi derajatnya apa? Orang mukmin yang paling tinggi derajatnya di surga, orang yang kalau pagi bisa melihat Allah, kalau sore melihat Allah lagi 2 kali sehari. Itu yang paling tinggi derajat. Ini harganya iman begitu mahal kalau begitu. Jadi fal imanu mengikuti iman
ismun iku aran yatanawalu kang merkoleh mencakup apa ismun musammayatin ing pira-pira perkara kang diarani kathiratan kang akeh af'alan hale rupa-rupa penggawe wa aqwalan pira-pira ucapan. Jadi faya umum mongko mencakup apa iman jami'at ta'at ing sakabehane taat. Seluruh taatnya seorang hamba kepada Allah itu sama dengan iman. Jadi iman itu bukan sekedar percayanya hati, bukan. Enggak cukup iman percayanya hati doang, nanti tidak ngamalin. Oh, kacau nanti. Itu menuju kepada zindik itu. Jadi faya umum mongko mencakup apa iman jami'at ta'at sakabehane pura-pura taat. Wal islamu ti islam ibaratun iku ibarat anis syahadatin saking syahadatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ma'ata makninatil qalbi sertane tenange ati wal ibadatil khamsi lan ibadat kang 5 iku syahadaten salat zakat haji puasa ramadan. Wal islamu ti islam ibaratun ibarat anis syahadaten sing syahadat loro asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ma tama'ninatil qalbi sertane antenge ati wal ibadatil khamsi lan ibadat kang 5 iku syahadaten salat zakat haji puasa ramadan. Lah yang berat itu apa? Yang berat itu zakat bagi orang-orang kaya. Ya kan? Yang berat itu zakat bagi orang-orang kaya. Karena apa? Karena katanya cari harta susah-susah begini sudah dapat mau dikeluarin sekian persen. Nah, ini berat. Padahal orang kaya yang sholat tidak zakat, sholatnya nggak diterima. Sebaliknya orang kaya zakat tidak sholat, zakatnya nggak diterima. Menurut saya itu perlu di masjid itu ada kotak amal khusus zakat. Masjid bikin kotak. Ini khusus zakat dari orang-orang kaya. Zakat perlu. Orang kaya ke situ, zakat untuk orang kaya. Dalam kotak. Terutama masjid seperti masjid seperti ini di kota-kota di tepi jalan raya, ya. Orang-orang kota kan lebih mudah infak. Jadi supaya zakat itu bisa jalan dengan benar. Karena infak sunnah sebanyak-banyaknya, infak yang wajib zakat tidak dijalankan. Ini seperti apa? Seperti orang wudu, kemudian sholat qobliyah zuhur, kemudian nggak sholat zuhur. Nanti asar, wudu qobliyah asar, nanti nggak sholat asar. Itu orang seneng infak sunnah, tapi infak yang wajib zakat tidak ditunaikan. Bagaimana begitu? Kacau lah. Pokoknya atalakolan teman-teman mutlakan so Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala annal iman insune iman ghairul islam iku dudu islam. Pokoknya atalakolan teman-teman mutlakan so Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala annal iman insune iman ghairul islam iku dudu islam. Imam Ahmad bin Hanbal santrinya Imam Syafi'i, mimpi jumpa Allah 100 kali. Jadi Imam Abu Hanifah juga mimpi jumpa Allah 100 kali. Bagaimana itu mimpi jumpa Allah itu? Kan Allah Ta'ala kan laisa kamitslihi syai'un. Itu gak bisa diudari dengan akal manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa annahu la budda li bina'i hadzal wujud an tanhadima da'imuhu wa an tuslaba karaimuhu
Wal aqil man kana bima huwa abqa afrah bima huwa yafna qad asyraqa nuruhu wa dhaharat tabashiruhu. Jadi wa annahu la sunna kelakuan la budda iku kudu libinai hadal wujud, kedua membangun iki wujud, itu wujudul iman wal ihsan. Wa annahu la sunna kelakuan la budda iku kudu libinai hadal wujud, kanggo membangun iki wujud, wujudul iman wal ihsan. Apa sing la buddha? Apa antan hadima? Apa yen toh rubuh? Apa da'imuhu? Apa pira-pira sakane wujud? Tawi wujud bimakna dunya. Kalau Anda bangunan iman dan ihsan akan ada dalam hati, ini wujudul dunya, wujudul khalqi, dirobohin kabeh. Enggak ada makhluk sudah. Adanya Allah itu baru bisa binaul iman wal ihsan, baru bisa. Kalau ini wujudul khalqi masih ada saja, enggak bisa. Enggak bisa terbentuk binai wujudil iman ihsan, enggak bisa. Karena mesti Anda nanti tertarik pada salah satu makhluk. Jadi ini wujudul alam, wujudul khalqi enggak ada udah. Jadi akhirnya la ilaha illallah maknanya la maujuda illallah. Sudah enggak makna la ma'budu bihaqqin, bukan. La ilaha illallah la maujuda, enggak ada yang wujud kecuali Allah. Malah ini enggak ada ini makhluk. Karena kalau ditimbang antara wujudullah dan wujudul khalqi, wujudul khalqi itu enggak ada apa-apa. Barang siapa yang mengatakan wujudul khalqi itu ada lebih besar daripada wujudullah, bisa kafir orang ini. Bisa kafir. Bisa. Jadi wa annahu lan sunna kelakuan la budda iku kudu libinai hadal wujud, kanggo mbangun iki wujud, wujudul imani wal ihsan. Wujudnya iman dan ihsan yang ada di dalam akal Anda, di dalam hati Anda. Apa sing la budda? Apa antan hadima yen to rubuh? Apa da'imuhu pira-pira sakane wujud tapi wujudul khalqi. Beda. Wujud tadi wujudul iman wal ihsan, wujud da'imuhu wujudul khalqi. Jadi makhluk itu enggak ada. Enggak ada makhluk itu. Makanya sebagian wali mengatakan ada 400 wali-wali besar yang mengatakan yang tahu hanya wujudullah. Wujudul khalqi enggak ada. Hanya dia menyangka wujudul khalqi itu ada. Nyangka doang. Kalau kita sebaliknya, kita melihat wujudul khalqi, nyangka ada wujudullah, nyangka doang. Karena apa? Karena terlalu berat kepada makhluk dan kecil kepada khaliq. Jadi menghadapnya hati dan akal kepada makhluk lebih besar daripada menghadap pada Allah yang Maha Khaliq. Akhirnya wujudul khalqi itu nyata, wujudullah itu hanya keyakinan. Ini dalam makom ihsan ini salah begini. Salah ini. Kalau dalam Islam benar, di dalam ihsan salah. Yang benar wujudullah yang ada, wujudul khalqi itu disangka doang. Disangka. Jadi kalau Anda wujudul iman wal ihsan dibangun oleh Allah di dalam akal dan hati ada, daimul wujudil khalqi dirobohin semua. Tiang-tiang yang meniangi wujudul hancur, enggak ada sudah. Makhluk itu enggak ada. Tiangnya pun enggak ada. Tinggal wujudullah saja. Maka iman dan ihsan Anda dibangun oleh Allah dalam hati Anda. Antan hadim apa yang toh rubuh, roboh apa da'imuhu pira-pira sakane wujud tapi wujudul khalqi. Di wujud wau wujudul iman wal ihsan. Beda nih. Lafate siji maknane beda. Wa antuslaba lan yen to didedel apa karaimuhu pira-pira kemuliaane wujudul khalqi. Wa antuslaba lan yen to didedel dihancur leburkan apa karaimuhu
piro-piro kemuliaane wujudul khalqi. Wujudul khalqi ada kemuliaannya apa? Jadi penjabat yang tinggi, menjadi orang yang terkaya, orang yang dicium tangannya, itu namanya karaim. Ini dihancurkan. Enggak ada udah. Enggak ingin begitu. Enggak perlu begitu-begitu itu. Yang penting sempurnanya iman dan ihsan, bisa ma'rifat kepada Allah, hati dan akal sampai kepada Allah, sehingga benar-benar menyembah Allah. Jadi kemuliaan dunia dihancurin semua, Ustaz. Karena apa? Kalau masih senang dihormati, ini wujudul lisan enggak sempurna. Berarti masih ada kecampuran ingin-ingin kehormatan manusia saja. Ini belum suci hatinya kalau begitu. Belum suci. Makanya wa antuslaba lan ento didedel, dihancur leburkan karaimuhu apa pira-pira kemuliaane wujudul khalqi. Adanya makhluk kan ada kemuliaannya, seperti jadi pejabat yang tinggi, jadi seorang kiai yang paling besar, disegani. Ini namanya karaim. Jadi nanti jangan-jangan amalnya karena itu. Salah lagi kalau. Maka yang seperti itu didedel, dihancurin semua. Tiang-tiang wujudul khalqi dirobohin, kemuliaan-kemuliaan yang bangsa khalqi dihancurin. Sehingga benar-benar abdun lillah, hamba Allah miliki, abdun abidun kamilun fil ibadah lillah. Nah itu baru benar. Itu dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, illa liya'rifuni. Menjadi benar-benar hamba Allah. Kalau tidak, masih kecampuran ya hamba Allah, ya hamba dunia, ya hamba nafsu, masih kecampuran, Mas, belum bersih. Wal aqil wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ittabi'ul ulama fa innahum surutud dunya wa musabihul akhirah. Ittabi'u suraka bimanuta al ulama ing para ulama. Fa innahum mustuna ulama surujud dunya iku pira-pira lampune dunia, wa musabihul akhirah lan pira-pira lampune akhirat. Sesudahnya baginda Muhammad meninggal, siapa yang berperan? Para ulama. Para ulama yang berperan. Ittabi'u suraka bimanuta al ulama ing pira-pira para ulama. Fa innahum mangustuna ulama surujud dunya iku pira-pira lampune dunya, wa musabihul akhirah lan pira-pira lampune akhirat. Lampunya dunia dan lampunya akhirat. Nah, ulama kalau sudah tidak ada bagaimana? Akhirnya akan mengangkat mufti seorang yang sesat. Orang sesat berfatwa hanya Pak dirinya sesat dan menyesatkan orang lain. Tambah jauh, yang batil disangka hak, yang hak disangka batil. Tambah jauh, tidak ada agama. Karena tidak adanya ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kabehane puji lillahi kangune Allah. Alladzi anzala kang seluruhnaken sapa Allah alkitaba ing kitab. Kata-kata anzala, Allah nurunaken kitab marang Muhammad yang ada di bawah. Anzala tanzilul kitabil tanzil anzala menunjukkan bahwa Allah itu alal arsy. Seperti aqidatus salaf, Allah Ta'ala istawa alal arsy. Allah di atas. Karena Allah di atas aras, Muhammad di bawah, turun Al-Quran ke bawah. Tapi bukan istiwa'u makhlukin ala makhlukin, tapi istiwa'u khaliqin ala makhlukin. Itu bila kaifin wala tasbihin wala ta'wilin. Barang siapa mengatakan Allah istawa al-arsy,
seperti istawanya duduk singgasana makhluk di atas makhluk, kafir orang seperti itu. Kata Imam Jawhar. Tapi istiwa'u khaliqin ala makhlukin bila kaifin wala tashbihin wala ta'wilin. Ini yang sahih. Allah dianzalakan nurunakan sapa Allah alkitab kitab Quran tibyanan krono menjelaskan likulli syai'in marang sakabehane perkara. Seluruh perkara apa saja itu sudah dijelaskan oleh Allah oleh Al-Qur'an. Sudah. Tinggal otak kita sampai ke situ atau enggak. Kebanyakan enggak. Tibyanan krono nerangaken likulli syai'in marang sakabehane suwiji-wiji. Wa hudan lan hale dadi pituduh, wa hudan lan hale dadi pituduh, wa rahmatan lan dadi rahmat liqaumin kedue kaum yukminun kang beriman sapa kaumin. Tibyanan krono boleh, hal boleh. Tibyanan krono nerangaken, wa hudan lan krono dadi hidayah, wa rahmatan lan krono dadi rahmat liqaumin kedue kaum yukminun kang iman sapa kaumin. Fihi ku tetap di dalam kitab, fihi ku tetap di dalam kitab basairu ti pira-pira basirah. Basirah itu hatinya melek. Jadi nggak bisa dihapusi oleh orang kafir, nggak bisa. Nggak bisa. Seperti ulama-ulama hadis. Basirahnya dalam hadis, kalau orang bikin hadis palsu itu tercium. Wah, ini baunya badek ini. Ini salah sanadnya atau salah matanya. Lihat, basir. Makanya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku. Artinya tingkahnya Nabi Yusuf. Ini kan akhirnya surat Yusuf ini. Hadhihi, ini tingkahnya Nabi Yusuf. Apa? Dikaniaya saudaranya, dicemplungin ke dalam sumur, diperjualkan sebagai budak, akhirnya kena fitnah dari wanita, dipenjara. Di penjara akhirnya lama-lama jadi nabi, jadi rasul, jadi raja. Jadi raja. Ya kan? Akhirnya apa? Nabi Yakubnya dengan keluarga datang situ. Nabi Yakub matanya buta, dikasih baju Nabi Yusuf, matanya jadi melek. Ini hadhihi sabili, itu jalanku aku Muhammad. Ala basiratin, di atas basirah. Hatinya melek. Matanya melek, hatinya melek juga. Ana, aku, wa man ittaba'ani, dan orang yang ikut aku. Orang ikut kepada Muhammad SAW pasti punya basirah. Nggak bisa dihapusi wong kafir, nggak bisa. Hatinya melek. Fi kutab dalam kitab basairu pura-pura basirah, melekeng ati, wa nurun lan cahaya, wa syifaun lan syifa, sembuh. Lima marang barang-barang sudur kang ono ing dalam ati. Wa syifaun lan kesembuhan, lima marang penyakit-penyakit suduri kang ono dalam pura-pura dodo ing dalam ati. Wala yaqilulan ora bisa ngangen-ngangen hu ing kitab illar rasikhun, kecuali wong-wong kang padha tumancep ilmune. Ilmunya itu dicari dengan mujahadah, sudah dapat diamalkan, dikembangkan secara ikhlas. Enggak kelalen-kelalen ilmu itu. Orang lihat dapat hidayah. Karena apa? Rasikhun. Wala yaqilunan ora bisa ngangen-ngangen hu ing kitab illa rasikhun, kecuali pura-pura kang padha tertancep ilmune. Fasalu mongko takona sira kabeh ahla dzikri ing ahli ilmu, ahlal ilmi. In kuntum lamun ana sira kabeh la ta'lamun, iku sira kabeh ora ngerti. Kalau kamu tidak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Dan ahli ilmu itu bertingkat-tingkat. Ahli ilmu bertingkat-tingkat.
Ini sebelumnya mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu dalilnya wajib taklid di dalam madhab. Dalilnya wajib taklid apa kepada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu wajib. Karena apa? Karena tidak mudah ijtihad. Fasalu moko takona sira kabeh ahla dzikri ing ahline zikir, ay ahlal ilmi, in kuntum lamun ana sira kabeh la ta'lamun iku sira kabeh ora ngerti. Wa qala dawu sapa Allah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man tisapung lamun yushaqiq iku nulayani sapa man ar-rasul kepada baginda Rasul, nulayani kepada sunnah Kanjeng Nabi. Wa man disapang lamun yusyakik iku nulayani sapa man ar-rasula ing baginda Rasul mim ba'di ma tabayyana saking sawise oleh wis dadi pertelo lahu bagaimana fal huda petunjuk. Sudah jelas petunjuk bahwa Rasulullah itu yang benar, harus diutus sunnah. Kok tidak? Kalau orang meninggalkan sunnah Rasul, akhirnya wayat tabi lan manut sapa man ghairu sabilil mukminin ing sakliyane dalane wong mukmin. Kebanyakan wong mukmin ke sono, oh dia ke sana. Bagaimana? Nuwalli mongko ngungsiaken sapa nguasaaken sapa ingsun Allah hu ingman wayat tabi lan manut sapa man ghairu sabilil mukminin ing sakliyane dalane wong-wong mukmin. Akeh wong mukmin di sini, kok dia ke sana? Nah, wa yattabi' ini bahaya ini. Bahaya. Jadi kita dalam Islam dituntut untuk berjamaah dengan al-mukminin as-shalihin. Di mana orang mukmin as-shalihin? Oh di sono, kita ikut ke sana. Kalau tidak ke sana, oh ditelan harimau. Seperti kambing terpisah daripada jemaahnya di hutan. Oh, kalau nggak ditelan harimau, ditelan ular, alias binasa. Wayat tabi ini atop daripada yusakik. Wayat tabi lan manut supaman ghairu sabilil mukminin ing sakliyane dalane wong mukmin. Nuwalli mongko nguasaken sapa ingsun Allah ingman ma ing barang tawalla kang nguasani sapa man. Allah Ta'ala akan kuasakan pada apa yang dia suka, yang dia asi-asian atau dia dikuasakan. Akhirnya apa? Dikuasakan dengan kekuasaannya orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, akhirnya sesat. Akhirnya wa nuslilan ngungsiaken sapa ingsun hi ingman jahannama ing neraka jahannam. Jadi mula-mula meninggalkan sunnah Rasul, meninggalkan jamaatul mukminin as-salihin, akhirnya gabung dengan orang-orang yang fasik, maka Allah tutup hidayah, diungsikan ke neraka jahannam. Ini mengisyarahkan bahwa kita ini harus berpegang dengan kitabullah, sunnah Rasulullah, dan berjamaah dengan orang-orang mukminin as-salihin, as-sadiqin. Kita bersama mereka. Kalau kita misah dari mereka, maka kita akan berjamaah dengan orang fasikin, dengan orang-orang munafikin, dengan orang kafirin. Apa akhirnya? Sesatlah kita. Sesat. Wa nuslilan ngungsiaken sapa ingsun Allah hi ingman jahannam ing neraka. Dipaksa, mau enggak mau, sono neraka jahannam. Dipaksa dengan diungsikan. Wa nuslilan ngungsiaken sapa ingsun Allah nuwalli mongko nguasaken sapa ingsun Allah hi ingman ma ing barang tawalla kang asi-asian sapa man. Asi-asian dalam keadaan salah karena meninggalkan jamaatul mukminin as-salihin, dan akhirnya wa nusli lan ngungsiaken sapa ingsun Allah ingman jahannam ing neraka jahannam wa saat lan saolo-olone apa jahannam apane masiran apane nggon baline.
Wasaat lan saolone apa jahannam masiron apane nggon baline. Wassalatu utai sholawat wassalamu lan salam. Wassalatu tu sholawat wassalamu lan salam ala sayyidina Muhammadin iku tetep ngasih pemimpin kita Muhammadin al-mab'uthi kang diutus bil hilmi kelawan aris, halus, tidak cepat emosi, tidak cepat menindak kepada orang yang salah. Halus, hilmi, aris, warahmati lan rahmat al-wasi'ati yang luas. Makanya orang-orang ahli sunnah wal jamaah itu hatinya tenteram dengan Al-Quran was sunnah. Kalau dalam Syafi'i al-ijma' wal qiyas dan madhab lain Al-Quran was sunnah, aqwalus sahabah as-sahihah, aqwalut tabi'in as-sahihah. Tenang dan ada hatinya tasawuf, jadi tenang, tidak emosinan. Makanya bil hilmi war rahmatil wasi'ah. Kalau tidak seperti itu, cepat emosi. Cepat emosi. Akhirnya apa? Akhirnya nabrak yang enggak. Al-mab'uthi kang diutus bil hilmi kelawan aris, war rahmatilan rahmat, al-wasi'ati kang luas, al-qail kang dawuh sapa Kanjeng Nabi, mahma utitum min kitabillah fal amalu bihi wajib la udhali ahadin fi tarkihi. Mahma utitum kapan bae sira kabeh diparingi dening Allah. Mahma utitum kapan bae sira kabeh diparingi dening Allah min kitabillah saking kitab Allah Quran fal amalu muti ngamal bihi kelawan kitabillah wajibun iku wajib. Mahma utitum kapan bae sira kabeh diparingi min kitabillah saking kitab Allah fal amalu mengkuti ngamalaken bihi kelawan kitabillah wajibun iku wajib. La udhra ora ana alasan, ora ana udhur li ahadin mana wong suwiji fitarkihi dalam ninggalaken kitabillah. La udhra ora ana udhur, ora ana alasan li ahadin wong suwiji fitarkihi ing dalam kitabillah. Saiki fa illam yakun mongko lamun ora ana apa amal fi kitabillah iku ing dalam kitab Allah ya fa sunnatun maka iku sunnah li bagiku ma kedue ingsun madiyatun kang wis lumaku. Fa illam yakun mongko lamun ora ana apa amal fi kitabillah iku tetep ing dalam kitab Allah. Di dalam Quran enggak ada ya fa sunnatun mongko iku sunnah li kedue iku dua ingsun madiyatun yang sudah berlaku. Kalau di dalam kitabullah tidak ada, lihat kepada sunnah Nabi yang telah berlaku. Sekarang kalau tidak ada, fa illam yakun mongko lamun ora ana apa amal fi sunnatin dalam sunnah liku ingsun ya fama maka ing dalam barang ing dalam ucapan kala kang ngucapaken sapa ashabi ashab-ashabku. Kalau di dalam Quran enggak ada, sunnah enggak ada, melihat aqwalus sahabah, ucapannya sahabat bagaimana. Fama mongko ing dalam barang kala kang ngucapaken ingma sapa ashabi sapa sahabat-sahabat ingsun. Di anna ashabi karosune sahabat-sahabat ingsun kan nujumi iku kaya pira-pira lintang fis samai kang ana ing dalam langit. Di anna ashabi karena sahabat-sahabat ingsun kan nujumi iku kaya pira-pira lintang fis samai ing dalam langit. Fa ayyuma akhadtum fa ayyama akhadtum maka ing dendi fa ayyama ing dendi bae akhadtum sura ngalap bihi kelawan maqala ashabi fa ayyama maka ing dendi barang akhadtum kang sura kabeh ngalap bihi kelawan maqala ashabi faqad ihtadaitum mongko teman-teman sira oleh pituduh. Waqtilafu ashabi utawi persiliane sahabat-sahabat ingsun lakum bagi sira kabeh rahmatun iku rahmat. Waqtilafu ashabi utawi perselisane pira-pira sahabat ingsun Kanjeng Nabi lakum kedue sira kabeh rahmatun iku rahmat. Walalihi lan shalawat salam ngasih keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi.
Wa ala alihi lan shalawat salam ngasih keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi sahabat Kanjeng Nabi as-sabirin kang sabar-sabar, was-shadiqin lan kang bener-bener, wal qanitin lan kang padha jungkung ibadah, wal qanitin lan kang padha jungkung ibadah, wal munfikin lan kang padha menginfakkan, mendermakan, wal mustaghfirin lan kang padha njaluk pangapura marang Allah bil ashari ana ing waktu sahur, wal qanitin lan pira-pira kang padha jungkung, wal munfikin lan kang padha infak, wal mustaghfirin lan pira-pira kang padha njaluk pangapura marang Allah bil ashar ning waktu sahur, alladzina hum kang utawi alihi wa sahbihi, alladzina hum uti ali wa sahbihi amanatu hadhil ummah iku amanah iki umat al maksumati kang direksa minal istima'i saking kumpul alal khoto'i ing atase luput wal ghawayati lan kesasar. Jadi alihi wa sahbihi ini telah dijaga oleh Allah dari andekan mereka bermufakat dalam keluputan dan kesesatan. Kalau alihi wa sahbihi bermufakat, pasti mufakat dalam hak, tidak dalam khoto' wal ghiwayah. Alladzina hum kang utawi alihi wa sahbihi amanatu hadhil ummah iku amanah iki umat al maksumati kang di reksa minal istima'i saking berkumpul alal khoto' ing keluputan wal ghiwayati lan kesesatan. Wa alal ladzina lan shalawat salam ngasih wong-wong ittabau kang padha manut sapa alladzina hum ing alihi wa ashabihi bi ihsanin kelawan gawe bagus. Wa alal ladzina ngasih shalawat lan salam ngasih wong-wong ittabau kang padha manut sapa alladzina hum ing alihi wa ashabihi bi ihsanin kelawan gawe bagus. Wala yattabi'una lan ora padha manut sapa alladzina khutuwati syaitan ing pira-pira langkah-langkahe setan. Wala yattabi'una lan ora padha manut sapa alladzina ittaba'uhum khutuwati syaitan ing pira-pira langkah setan. Ba'du wallahu a'lam. Sallallahu ala yasin. وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان صلى الله Amin.
والوصال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه وآله المقربين وصحبه اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وتمها علينا اللهم يا الله زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم يا الله بارك لنا في أمورنا كلها من الدنيا الآخرة اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم ارحمنا بالموت وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين القبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.